On va commencer par la première leçon concernant les ondes mécaniques progressives. الموجات الميكانيكية المتوالية. Et on commence d'abord à savoir qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive. Pour cela, on commence par l'activité numéro 1. On met une source sonore, par exemple réveil, radio, téléphone, en marche sous la cloche, puis on crée le vide dans la cloche à l'aide de la pompe. إذن في هذا النشاط الأول نقوم بتشغيل مصدرا للصوت كمنبه، مذياع أو هاتف، ثم نضعه داخل وعاء زجاجي ونقوم بواسطة مضخة وعبر هذا الأنبوب نسحب الهواء الذي يوجد داخل الوعاء. Donc, observation et interprétation. Après le vidage de l'air de la cloche, on observe que le son est disparu. On dit que le son ne se propage pas dans le vide, mais il nécessite un milieu matériel pour se propager. إذن ملاحظة وتفسير. بعد إفراغ الهواء من الوعاء نلاحظ اختفاء الصوت، صوت رنة الهاتف، ونقول أن الصوت لا ينتشر في الفراغ. فقبل إفراغ الهواء من الوعاء كنا نسمع صوت رنات الهاتف، ولكن بعد إفراغ الوعاء من الهواء وأصبح بداخل هذا الوعاء فراغ تام، فإننا لم نسمع رنات الهاتف، مما يدل على أن الصوت يحتاج إلى وسط مادي لكي ينتشر فيه. Donc on dit que le son est une onde mécanique car il nécessite un milieu matériel pour se propager. إذن الصوت موجة ميكانيكية لأن الصوت يحتاج إلى وسط مادي لكي ينتشر فيه. إذن الموجة التي تحتاج إلى وسط مادي لتنتشر نسميها موجة ميكانيكية. فمثلا الضوء لا يحتاج إلى وسط لكي ينتشر، فبإمكانه أن ينتشر في الفراغ، وبالتالي الضوء ليس بموجة mécanique. Donc, une onde mécanique est une onde qui nécessite un milieu matériel pour se propager. Deuxième activité, un bateau et une vague. On observe que l'onde se déplace de la droite vers la gauche, alors que le bateau se déplace vers le haut et revient à sa position initiale. نلاحظ أن الموجة تتحرك من اليمين نحو اليسار، بينما نقط السفينة عندما تصلها الموجة تتحرك نحو الأعلى ثم تعود إلى موضعها الأصلي. Donc la propagation de l'onde, c'est-à-dire la perturbation, n'est pas accompagné du transport de la matière. نستنتج أن انتشار الموجة يعني التشويه la perturbation لا يصحب معه السفينة، يعني أن انتقال الموجة دون انتقال للمادة. Petit 2, conclusion. L'onde mécanique est le phénomène de la propagation d'une onde, c'est-à-dire perturbation, dans un milieu matériel, soit solide ou bien liquide ou bien gaz, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. L'onde mécanique progressive est une succession continue des ondes, c'est-à-dire des signaux mécaniques, résultant d'une perturbation entretenue et continue de la source d'onde. الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار لموجة، يعني تشويه في وسط مادي، سواء كان صلبا أم سائلا أم غازيا، حيث تنتقل الطاقة دون انتقال للمادة. إذن الموجة الميكانيكية المتوالية هي تتابع مستمر لموجات أو إشارات ميكانيكية ناتجة عن تشويه مصان ومستمر من طرف منبع الموجات. ننتقل إلى التعرف على أنواع الموجات الميكانيكية المتوالية.
Donc, grande 2, type d'onde mécanique progressive. Et on commence par l'onde transversale موجة مستعرضة. إذا ماذا نعني بموجة مستعرضة؟ للتعرف على الموجة المستعرضة نشاهد النشاط التالي. On provoque une perturbation verticale à l'une des extrémités d'une corde tendue horizontalement. On constate que la perturbation se propage le long de la corde. Regardez le point rouge de la corde. Lorsque l'onde, c'est-à-dire la déformation, arrive à ce point, il s'élève puis revient à sa position initiale en décrivant un mouvement de direction verticale, alors que la direction de la propagation de l'onde est horizontale. Donc, la direction de la propagation de l'onde et la direction du déplacement des points de la corde sont perpendiculaires. Et on dit que cette onde est une onde transversale. On provoque une perturbation verticale à l'une des extrémités d'une corde tendue horizontalement. On constate que la perturbation se propage le long de la corde, comme l'indique la figure suivante. نحدث تشويها رأسيا بأحد طرفي حبل ممددا أفقيا. نلاحظ أن الموجة يعني التشويه ينتقل طول الحبل أفقيا، وعند وصول التشويه يعني الموجة إلى النقطة M فإنها تهتز نحو الأعلى ثم تعود إلى موضعها الأصلي. إذن يمكن أن نقول أن كل نقطة من نقط الحبل تتحرك رأسيا، بينما الموجة فاتجاه حركتها أفقي، يعني اتجاه كل نقطة من نقط الحبل واتجاه الموجة متعامدين، ونقول أن هذه الموجة موجة مستعرضة. Donc, lorsque l'onde se propage le long de la corde, chaque point M se déplace verticalement. C'est la direction de la perturbation. La direction de la propagation de l'onde est horizontale. Donc la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. Il s'agit d'une onde transversale. Petit 2, onde longitudinale, موجة طولية. On comprime quelques spires à l'une des extrémités d'un ressort tendu horizontalement sur une table, puis on les lâche brusquement. نقوم بكبس بعض لفات نابض ثم نحررها فنلاحظ أن التشويه ينتشر أفقيا. وكل نقطة كما نشاهد النقطة الزرقاء عندما يصلها التشويه فهي تتحرك أفقيا كذلك. إذن اتجاه التشويه واتجاه كل نقطة من نقط النابض فهما متوازيين، ونقول أن هذه الموجة موجة طولية. Donc, lorsqu'on a comprimé quelques spires et on les lâche, on observe que l'onde, c'est-à-dire la déformation, la perturbation, se propage le long des ressorts horizontalement. Et lorsque cette onde arrive au point M, ce point se déplace aussi horizontalement. C'est qu'il se déplace de gauche à droite, puis revient à sa position initiale, position d'équilibre. Donc, la direction de l'onde est horizontale et chaque point de ressort est aussi à une direction horizontale. C'est-à-dire les deux directions sont parallèles. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une onde longitudinale. Donc, la direction de la propagation de l'onde le long des ressorts est horizontale. La direction de la perturbation est aussi horizontale. La direction de la propagation de l'onde et la direction de la perturbation sont parallèles. Il s'agit d'une onde longitudinale. Est-ce que le son est une onde transversale ou bien est une onde longitudinale? انتشار الصوت في الهواء يرجع إلى انضغاط وتوسع الهواء. كيف؟
فالصوت يحدث تشويها أو إشارة تؤدي إلى انضغاط وتوسع الهواء مما يؤدي إلى انتشاره، ويكون للتشويه المحدث يعني الانضغاط والتوسع اتجاه موازي لاتجاه انتشار الموجة، وبالتالي نقول أن الصوت موجة mécanique طولية. On a vu que le son nécessite un milieu matériel, gaz ou bien liquide ou bien solide, pour se propager. Dans l'air, le son se propage grâce à une compression, dilatation du milieu. La direction de la perturbation, c'est-à-dire un signal, et la direction de la propagation de l'onde sont parallèles. On dit que le son est une onde mécanique longitudinale